Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Yahya Mahrus wa Syekh Maftub Basulbir wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Sigit Walawiyah wa Syekh Bang Suprayogi wa Syekh Imam Supramo, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sukana binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Tarsan wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salati tatawwu'i ay hadza utawi iki iku babu salati tatawwu'i, bab nerangake tentang salat tatawwu, salat sunnah. Wan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Rabi'ah bin Ka'ab qala ngendika sapa li dumateng ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sal nyuwuna sira fakultu maka matur sapa ingsun as'aluka murafaqataka fil jannah. As'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan murafaqataka ing ngancani jenengan fil jannati ing dalem swarga. Faqala maka nuli dawuh sapa jeneng Nabi au ghairu dzalik utawa ana ta liyane, apakah ada permintaan yang lain? Fakultu maka matur sapa ingsun huwa utawi ya almasul, sesuatu yang saya minta, dzaka ya mengkono-mengkono, minta agar kula mangke teng akhirat saged ngonceni jenengan teng swarga. Qala maka nuli dawuh sapa jeneng Nabi fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, fa'inni maka becen nulungono sira ning ingsun ala nafsika ing atase awak ira bi kathrati sujudi kelawan ngekeh-kehaken sujud. Ini artinya bahwa kalau kita ingin menemani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, caranya apa? Memperbanyak sujud, memperbanyak untuk melaksanakan tidak hanya sholat wajib tetapi juga sholat sunnah. Rawan nyeritaan hadis Muslimun, Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Ibnu Umar, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatain qabla dhuhr dan seterusnya. Hafidtu reksa sapa ingsun, atau bahasa lainnya saya senantiasa melakukan minan nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan 10 rakaatin, yaitu 10 rakaat. 10 rakaat itu kapan? Rakaatain rupane 2 rakaat qabla dhuhri, sadurunge salat zuhur. Wa raka'ataini lan 2 rakaat ba'daha, setelah salat zuhur. Wa raka'ataini lan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah salat ing dalam sause salat maghrib, fi baitihi ing dalam menjing Nabi. Wa raka'ataini lan 2 rakaat ba'dal isya'i, ing dalam sause salat isya, fi baitihi ing dalam baiti jeung Nabi. Wa raka'ataini lan 2 rakaat qabla subhi, sadurunge salat subuh. Ini sering disebut dengan apa? Dengan sunat muakkad, jadi sunat rawatib yang muakkad, yang ditekankan. Muttafaqun alaihi, ay hadza muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lan dalam satu riwayat lahum kedua Bukhari dan Muslim,
Wa rakaataini ada tambahan wa rakaat ilang rakaat ba'dal jumati dalam sause salat Jumat fi baiti ing dalem rumahe Kanjeng Nabi. Wali muslimin lan tetep ketua muslim kana ana apa kelakuan iku idza tala'a nalikane metu nalikane mlethek apa al fajr fajar la yusalli ora salat sapa Kanjeng Nabi illa rakaataini kecuali rakaat khafifataini kang cepet karone. Jadi ketika fajar sudah menyingsing, fajar sudah datang fajar itu Rasulullah melaksanakan apa? 2 rakaat yang disebut dengan rakaatul fajri. Jadi 2 rakaatnya sholat fajar. Yang oleh para ulama itu difahami sebagai qabliyah subuh. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa jeneng Nabi iku layada'u boten nate ninggal sapa jeneng Nabi arba'an ing 4 rakaat qabla dzuhri ing dalam sadurunge salat zuhur wa rakaataini lan 2 rakaat qabla al-ghadati sadurunge salat subuh. Jadi kalau qabliyah zuhur itu 4 rakaat berarti sunat muakkad itu tidak 10 rakaat tetapi 12 rakaat. Ngerti. Rawan jurutan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa anna sang Aisyah radhiyallahu anha qalat sapa Aisyah lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rakaatil fajri. Lam yakun ora ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syai'in ing atas suci-suci binan nawafil sing pira-pira salat sunnah asyaddu kang luwih banget apane ta'ahudan oleh ngreksa minhu saking jeung Nabi ala rakaatil fajri ngalake ing atase 2 rakaate salat fajar muttafaqun alaihi. Wali muslimin lan iku tetep kedue Imam Muslim rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri utawi 2 rakaate salat fajar iku khairun luwih bagus minad dunya ditimbang sing dunya wa ma lan segala sesuatu fiha ing dalam dunya. Jadi manakala ditimbang posisi baiknya dari 2 rakaat fajar yang oleh ulama tadi dikatakan qabliyah subuh itu lebih utama dibanding dunia ini seisinya. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk bisa melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh itu berat. Kenapa berat? Masih enak tidur masalahnya. Nah, itu. Jadi itu sedemikian luar biasa pahala yang diterima kan itu. Ngeten. Jadi rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Wa ummi Habibah ummi muslimin saking ummi Habibah ummul muslimin. Kang dadi ibune para mukminin, kang dadi ibune para mukmin. Artinya ini istri Rasulullah radhiyallahu anha qalat ketika sapa ummi Habibah sami itu midang tang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ketika sapa jeung Nabi man shalla itsnatai asyrata rakatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Man uta sapane wong iku salat sapa man itsnatai asyrata ing 12 apane rakaate fi yaumin ing dalam sedina wa lailatin sewengi. Ketika ada orang yang senantiasa menjaga salat sunnah 12 rakaat bunia nggih bunia mongko den bangunaken lahu tetu kedue man bina disebabkan karena salat sunnah 12 rakaat itu dibangunkan apa baitun umma fil jannati ing dalam swarga. Rawan cerita hadis Muslim Imam Muslim wa fi riwayat lan riwayat ay tatawuan dadi salat sunnah 12 rakaat itu tatawuan krana gawe krana Allah jadi memohon ridhonya Allah. Wali Tirmidzi lan Tirmidzi wa nahwu ta upama hadis niki wa zatalan nabi sama Tirmidzi arba'an qabla dhuhri ay arba'an tegese 4 rakaat qabla dhuhri sadurunge salat zuhur wa rakaatain lan rakaat ba'da setelah selesai salat zuhur wa rakaatain lan 2 rakaat ba'dal maghribi ing dalam sause salat maghrib wa rakaatain lan rakaat ba'dal isya'i dalam sause salat isya wa rakaatain lan 2 rakaat qabla salatil fajri ing dalam sadurunge salat fajar. Walil khamsati anha walil khamsati lan saking Imam 5
anha sawi Ummi Habibah, man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allah taala 'ala an-nar. Man uta sabar yang hafal ngreksa sapa man ngreksa napa ala arba'in ing atase petang rakaat qabla dhuhri ing dalam sadurunge salat dhuhur wa arba'in dan papat pada setelah selesai salat dhuhur harrama mongko bakal ngaromaken ku ing man sapa Allah 'ala nari ing atase mlebu neraka. Jadi kalau kita senantiasa menjaga untuk senantiasa melaksanakan qabliyah zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa melih? Ba'diyah zuhur juga 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan kita untuk masuk neraka. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Ibnu Umar qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu amran shalla arba'an qabla al-'asr rahimah melasi sapa Allah amran ing suci-wici atau ing seseorang salat kang salat sapa amran arba'an petang rakaat qabla al-'asri setelah sadurunge salat asar. Rawan nyeritaan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hasana lan menganggap hasan sapa At-Tirmidzi min hadis wa Ibnu Huzaimah lan Imam Ibnu Huzaimah wa sahaha lan nyohakeun sapa Ibnu Huzaimah ing hadis. Jadi hadis ini menurut penelitian At-Tirmidzi dihukumi apa? Hasan. Sementara menurut Ibnu Huzaimah hadis ini dihukumi sebagai hadis sahih. Wa Abdullah bin Mughaffal, saya Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani rahimahu radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kalang ke sahabat Nabi, sallu qabla al-maghribi thumma qala fi thalithah liman syaa karahiyatan ayatakhidha an-nasu sunnah. Sallu pada salat sira kabeh qabla al-maghribi ing dalam sadurunge salat maghrib. Sallu pada salat sira kabeh qabla al-maghribi ing dalam sadurunge salat maghrib. Tsumma qala mongko nuli ngendika sapa Nabi fi tsalitsati ing dalam ambalan kaping 3 liman kedue wong syaa kang ngersakaken sapa man karahiyatan krana kuwatir ayat takhidha yen to ngala ing salat sunah itu sapa anas menuso sunatan ing sunat. Rawan cerita hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi ini ada yang namanya sholat sunnah qabliyal maghrib kan itu. Wa fi riwayat lain satu riwayat Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Nabi qabla al-maghrib ing dalam sadurunge salat maghrib rakaataini kelawan rakaat wali muslimin lan iku tetep Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ketika sapa Anas bin Malik kunna ana sapa kita iku nusolli salat sapa kita rakaatain ing rakaat batal ba'da ghurubi syamsi sause surupe srengenge ketika matahari sudah terbenam. Wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jaron ningali sapa Nabi na ing kita falam ya'mur mongko ora perintah sapa Nabi na ing kita walam yanha lan ora nyegah sapa Nabi na ing kita. Niki terus ini konteksnya mestinya kalau misalkan di Makkah ya, di Makkah itu tidak ada waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat kan itu. Tapi kalau di non Makkah kan ada ketika matahari betul-betul di ubun-ubun, ketika pas berteks srengenge pas itu atau ketika pas matahari terbenam itu ulama berpendapat bahwa itu tidak diperkenankan untuk digunakan sholat kan nggih tadiku. Wa Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat sapa Aisyah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yukhaffifu ngelisaken sapa Nabi mempercepat sapa Nabi ar-rakaataini ing rakaat allateni kang qabla sholati subuh kang sadurunge salat subuh hatta ini sampai ini sedune ingsun iku aku lu gunemi sapa ingsun aqra abi ummil kitab aqra ana ta maca sapa Nabi biko bi ummil kitab kelawan umul kitab ketika dengan Al-Fatihah. Kenapa sampai ditanyakan itu? Karena memang salatnya Nabi itu sangat cepat sampai dibayangkan tadi Rasulullah itu baca Fatihah enggak ya? Muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Iku qara'a maca sapa jeneng Nabi fi rakaatil fajri ing dalam rong rakaat salat fajar. Sing diwasna apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad. Artinya bukan tidak saja sekedar membaca qul ya ayyuhal kafirun yang dibaca satu surat kan itu. Satu surat dari surat Al-Kafirun dan surat Ikhlas. Rawan riwayat hadis Muslimun Imam Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat sabu Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana saban Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza shalla nalikane salat saban Nabi rakaatil fajr ing rong rakaat salat fajar ittaja'a mongko turu miring saban Nabi ala syakkihi ing atase sisih anggotane Nabi al aimani kang tengen rawa cerita hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Jadi kalau konteks di Indonesia kalau kita habis sholat rakaatil fajri untuk menunggu sholat subuh itu kita tidur miring yang kepalanya di sebelah utara kalau konteks di Indonesia. Kalau konteksnya di Madinah ya kepalanya itu di sebelah barat karena Makkah itu ada di selatannya Madinah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sahabat Abu Hurairah qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum idza shalla kan salat sabahadum salat cina kabeh rakaat qabla salati subhi ing dalam sadurunge salat subuh fal yattaji. Kalau yang atas tadi adalah sunnah fi'liyah, kalau yang ini sunnah qauliyah kan itu karena ini ucapan. Idza shalla nalika salat sabahadum salat cina kabeh rakaat qabla salati subhi sadurunge salat subuh fal yattaji mongko miring sira ala jambi ing atase lambunge ira al aimani kan tengen. Rawan cerita hadis Ahmad Imam Ahmad Abu Daud wa Tirmidzi wa sahaha lan yuhakim sapa Imam Tirmidzi ing hadis wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sapa Ibnu Umar qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah salatul laili mathna salatul laili utai salat malam iku mathna dilaksanakan dengan dua rakaat ngeten fa idza khasyiya nalikane wedi nalikane kuwatir sabahadukum salah sujine kabeh as-subha ing datangnya salat subuh shalla mongko becik salat sabahat rakaatan ing sang rakaat wahidatan kang siji tutiru hale ganjelaken sira laut tetu akad kali ganjelaken laut tetu akad ma ing rakaat qad shalla kang temen-temen salat sapa ahad. Jadi kalau kita melihat hadis ini maka semestinya yang namanya salat malam itu dilaksanakan dua rakaat. Terus bagaimana dengan hadisnya Aisyah kan itu? Ada seseorang yang tanya kepada Aisyah, kaifa salatul Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lail atau kaifa salatul laili. Jadi bagaimana salat malamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Waktu itu Aisyah menjawab ma yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan shalla arba'an wala tasawuf sunnah wa tulina thumma shalla arba'an wala tasawuf sunnah thumma yusalli salatan. Jadi ketika Aisyah itu ditanya bagaimana salat malamnya Rasulullah itu, Aisyah menjawab bahwa Rasul tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Salat 4 rakaat dan jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya salatnya Rasulullah. Kemudian salat 4 rakaat dan 3 rakaat. Nah, ini yang 4 rakaat itu oleh jumhur ulama difahami bukan langsung 1 kali salam tetapi 4 rakaat itu adalah 2 kali salam. Nah, itu. Oleh sebab itu dalam perjalanan sejarah walaupun ada hadis itu di dunia Islam itu yang namanya sholat tarawih kan sholat tarawih dilaksanakan pada waktu malam itu kebanyakan dilaksanakan dengan dua rakaat. Di Arab Saudi juga dua rakaat dan jumlahnya ada 20 rakaat untuk sholat sholat tarawih. Loh, bagaimana dengan sebagian umat Islam di Indonesia kok 8 rakaat kan itu sama 3 witir. Nah, itu tidak mengikuti ulama-ulama Arab Saudi. Lalu mengikuti siapa? Itu mengikuti Nasyiruddin Al-Albani. Nah, itu nggih. Jadi masna. Muttafaqun alaih.
Walil khamsati lan kita butuh Imam 5 wa sahalnya hakin hu hadis Sahih Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban bilafzi dengan lafaz salatul laili wan nahari mathna mathna salatul laili utawi salat malam wan nahari salat rino iku mathna mathna iku dilaksanakan 2 rakaat. Ini konteksnya adalah salat sunnah wa qala lan ngendi sapa Nasir Nasai hadza utawi hadis iku khotoun ada yang salah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngesaba Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati utawi luwe utamanane salat ba'dal faridati ing dalem sause salat fardu iku salatul laili iku salat malam, salat tahajud, salat witir itu dilaksanakan pada malam hari. Itulah salat yang paling agung setelah salat fardu kan itu. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa menjaga itu salat tahajud, salat itu senantiasa dijaga. Dijaga artinya apa? Senantiasa dilaksanakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu wajar manakala mazhab Hanafi berpendapat bahwa salat tahajud, salat witir itu tidak sekedar hukumnya sunnah, tapi mereka mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Nah, sama dengan kurban. Kurban itu bagi mazhab Hanafi hukumnya juga wajib. Oleh karena itu di negara-negara yang mayoritas mazhab Hanafi itu kalau pas musim Idul Adha, itu sampai tidak habis-habis kan itu. Jadi binatang yang dikorbankan tidak sampai habis-habis. Kenapa? Karena seluruhnya mereka korban. Kenapa seperti itu? Karena berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya adalah wajib. Ngaten. Wa Nabi Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngesaba Rasulullah al-witru haqqun ala kulli muslimin al-witru tawi witr iku haqqun iku sunnah muakkad ala kulli muslimin ing atas saben-saben wong Islam man ahabba man saben iku ahabba demen sapa man ayu tira ing to salat witr sapa man bi khamsin kan 5 fal yaf'al maka lakonono sira wa man sama iku habba demen sama man ayu tira yen ta salat itu sama man fi salasin la tolong rakaat fal yafal maka salat sira wa man ta saben wong habba kuwi demen ayu tira yen ta salat itu sama man bi wahidatin kelan 1 rakaat fal yafal maka becik lakonono sira. Kalau melihat ini salat itu bagaimana? Bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Bagaimana kafiyahnya? Ada yang berpendapat bahwa 5 rakaat, 3 rakaat itu 1 kali salam. Tapi kalau itu 1 kali salam, tidak ada yang namanya tahiyat awal. Jadi ada yang tahiyat awal itu hanya pada sholat-sholat fardu. Kalau sholat sunat, kalau sholat sunatnya 3 rakaat atau 5 rakaat itu tidak ada tahiyat awal. Ngotenan ini. Terus napa niku? Menurut pendapatnya seperti itu kan itu. Jadi kalau mau 5, 3, 1 monggo. Rawanya hadis sebelah Imam Papat ila Tirmidzi wa sahaha lan yuhakan hadis sahih Imam Ibnu Hibban wa rajaha lan ngunggulaken sapa Anas bin Nasai wa qau ing mauqufe hadis niki. Sementara ngoten nggih. Monggo kita tetap bersama pengawasan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.